Surpresa nating puntahan sila TSS sa mga amigo. Yung hindi niya alam na pupunta tayo. So, ayun. Ano kaya ang ginagawa nila? Teka lang, basta tayo rito. Ano kaya ang ginagawa nila TSS sa bahay na ito? Hi! Buenas tardes. Ay! Buenas tardes. ¿Qué tal? Ven aquí, tu papá está. Dios mío. Ay, qué guapita. I miss you so much. Diba? Social. Ay, ito na, kain kayo ng pizza. Ano yan? Kaya cheese mo, chame. De gas, por dono. ¡Ay! ¡Qué clase! ¡Dios mío! Ganda ng mukha ng chome. Ganda yung ano. Ay, hindi matapat yung ano yung chome. Oh. Nang ganda. Ay, nagano kay. Ay, dentro. Ha? Chome, ¿dónde tú era? Galina. Yo tengo vinagre en mi casa. Ito na ginawa ng chisesa. Tingnan mo nga, oh. Halika. At saka buksan natin, kay Robert. Tingnan mo yung ginawa siya, mamaya ito yung nagluto na siya ng galina. Kay Robert. Ito yung niluto, oh. Perdon. Kay Robert. Ay, nagluto na si Chamame. Oh, diba? Ang ganda. Tingnan mo, Chamame, buksan natin. Ayaw, may mano. Oh. ¿Esa en nevera? Yo tenía la nevera. ¿Pa comprado? No, nevera adentro. Nevera dentro. Masarap. Masarap yung chuchi. Oo. Dami, oh. Yo he lavado bien. Masarap. Tingnan mo, masarap yan. Pwede comer, no? Sí. Tingnan mo, masarap. Puesto sal. Tingnan mo. Masarap yan. Tingnan mo. Muy duro. Está duro, está bien. Masarap yan, tingnan mo. No puede gastar, vamos a hacer. No va a gastar. ¿Cuántos meses no gastar? Así. Ya la sal está bien. Yo he lavado. Ang lasa? Antes lavar, después tú. Bien. Oh. Pero Chucha tú na. vas a cocinar ahora tú. Chucha na. Chucha na, kasi na. ¿Por qué lloraba ayer? Mira, Galina. Sabi, masarap. Tikman mo nga, Sophie. Es Comer. Galina para cocinar, papá. Esto no es Galina, mira. Cocorocó. Yo me huele bien. Hi! ¡Ay, Ay, mi bago Galina! na, bago. ¡Mi Galina! Cambiar. Ay, no está duro. Se ha secado ahora con mi catamú. Se llama. Me viene con mi catamú. Con susú. ¡Ay! ¡Peligro! ¡Cocoroco! Kokok. Está mastica. Matigas? Tiene sal. Ya la he puesto sal. Bien, Masarap bien. man eh. Masarap No, man. como estoy mirando porque... Pwede comer? Pwede comer kasi? Sí. Pero duro eh. Di ba siya, ano ba sila sa? Sí, es Galina duro. Duro? Bien así? ¿No ves? No bien, ha dicho no bien. No bien comer? Si yo nego así va a robar. Cuando él dice no bien, quiere robar. Quiere robar. Amiro, cortar. Pero duro! Esto, por eso tú ves que estoy vigilando. Si lo dejo va a robar. Bakonet. Hirap gawin ito. Iba na amin version. Sa lahula, pinahid sa dami. Masarap na? Nag-ano na siya, amoy na ano siya, anong version? Tikman nga natin. Tikman natin. Tikman mo lang. Tikman mo lang. Ganyan, chuching ganyan, Tigas. Tingnan mo. Sarap de. Ito. Ay? Hintay mo. Sarap! Sarap! Sarap? Iba yung lasa. Alam mo ba, yung masarap yung mapagwatay kay Chamami yan. Ititinola natin. Ititinola. Chamami, sopa pwede. Sí. Mañana yo comprar. Hacerme. Ay, ese pescado que solo hay que comprar grande así. Si tú lo haces así, tú vas a ver bien. Galing nga, Pero al final estás peleando con mi gallina. Con Bill, tumira Bill. Mañana yo comprar yes, ¿ha? Tú hacer. Sí, con sal. Mañana yo comprar yes, darme 2. 8 para ti. Blando. No hay que comprar fuerte. Vosotros coméis blando. No blando, así, bien. Fuerte. Fuerte.
Sopa. Sopa bien. Sopa. Kero. Mamá fue. Ayan o. Blando. Sige, sabi mo. Kainin mo na. Kaya mo siya. Kainin mo na. Si Benjo yung ginawa ano. Ano siya ang ginawa? Está bien. Oo nga, ginagawa kasi dyan, ano lang, yung ilalagay yung itong ano yan, ano yung tago? Ito yung sasabi ni Chamami, ano yung ba yan? Loading na naman ako. Ako kumakain sila, Sophie. Sige, Sophie ka. Pangalin mo ng pangalin. Sige, pangalin mo ng pangalin. Balat daw. Gusto yung balat, oh. Kainin mo. Pati si Chuchen. Chuchen, halika, apir. Apir tayo. Apir. Galing. Bigyan mo lahat. Ang ginagawa dyan, inaapanuhan yung kahoy. Kahoy na ano. Ayan, ganyan. Kahoy. Tapos, usukan. Isang araw yan, puro usok, ganyan. Tapos, naghapunan si Benjon dito. Chaweto din aros? Benjon, gusto mo rice? Bilker. Ala, ginawa ni Benjo. Uno, galina, terminado, mira. Sarap. O, di ba? Ang sarap? Ang sarap eh. Hindi siya malansa. Masarap, chamame. Oo nga eh. At saka, de sabor, chamame. Sabor de omo está bien. Mañana yo comprar 10, después darme 8 para ti. Oo nga eh. Masarap, ame. Ame, kumain ka. Pinagkaguluhan. Inubos ang isang manok. Ang sarap na lasa sa tinapa, ano? Kaya busin nyo. Pasa, me está peleando bien. Nay, ayan o. Yo la uyani. Pinagkaugawan. Iba kasi yung ano niya, yung lasa niya. Ano? Nagparang siyang ano. Diba si Chuchi na sarapan eh, oh. Chuchi na sarap, no? Diba? Pare, mami. Diba? Muy bien, papá. Sarap, ¿no, papá? Sarap na. Mira siya yan, mira kaya, no? Esta que yo lo he lavado bien, bien, bien. con Lavar agua. bien, sí. Después, tú pones sal. Sal, tú echas en el fuego. Tú pones fuego aquí, solo un poco. Poco. Mira, todo grasa terminal está Terminal, sí. Wala kang grass eh. bien. Grasa, todo está bien. Ano na kasi siya mga amigo na ano na yung mga ano niya, yung mga oil niya, naglabasa na siya, bumagsak na. Dati na nasa Equatorial Guinea, ayaw natin kainin to, no? Pero nung cuando yo está en Guinea Equatorial, yo no quiero comer esto. Pero cuando tú prepara, yo como. Sí. Ngayon kinakain ko na, oh. Sarap na yan. Cuando así tú lo comes como Chuchen, no? Di mo si Chuchen. bien olor. Di isa pa? Yung mga, Sí, dale un poco. tarpo ako kung Chuchen. Balat daw, Paula, ya tenía robado. Afrikano. Iba kasi yung amoy. Iba yung amoy niya, chamame. De sabor. Asi. Iba eh. Para ano? No chemical. Aquí no tiene esto. Solo pescado. Pescado tiene. Pero pescado aquí colores pone colorante. Oro. Así, naranja. Cuando tú quieres así, ese color, tú pones así, Ah, tú pones hoja de plátano mejor. arriba. Hoja de plátano, mejor. Tú pones así, tú terminas de poner sal, tú Ah, pones ah. así, tú coges hoja de plátano, tú pones. No pones mucho fuego. Pones mucho fuego, no. Poco No. fuego. Poco, Solo poco. un poco de humo. Y todo. ¿Cuántas horas? Un día, bien. Sí, hace mucho yo terminan de poner. ¿Eso cuántos días? Hoy, Okay lang. La mañanita. Ang umaga lang daw po ito, mga amigo. esa altura está pero muy bien. Así. Oo nga eh. Así yo quiero. Masarap. Bueno, pero el día que voy a Sa mga hacer isa pescado, pwede con sopa, no? Sí. Sopa con papaya pwede. Sopa Pero yun, con papaya. sopa con papaya, no? Pwede con tinola poco, to. Tú terminas de cortar, tú lo dejas con agua levantado. Sopa de... Sí, sopa de papaya. Yun, Cacahuete. Con cacahuete. Verdura. Con Con okro. verdura. Sarap yun. Tú haces verdura con langosta. Tsaka, con- dat yan. Kuha kayo po ko. At kung kiyan. No, hago que va delante de tu mami. Ven, quítale aquí. No, kung tumano na, ito yung problema. Mi mano ya he tocado.
Oh, go nga. Si Chuchen, bigyan mo. Gusto niya yata ng Chuchen. Ayun na. Kere piel eh. Tiene piel. Gusto niya yung piel, yung balat. Oh. Dahil may carne. Ayan oh. Ayan, gusto niya yung ganyan oh. Oh. Ayan, bigyan mo siya. Oo. Hindi oh. Ayan oh, balat. Hindi, kain oh. Oh. May carne. Pequeñita boca que tiene. Su pequeñita boca. Mira cómo mastica. Su pequeñita boca. No. Claro. Nakakatuwa. Kasi sabi nga, yung sabi ah. Están masticando con guaso. Nakakatuwa. Comida de carne. Si tú haces pescado, que tú quieres comer ahora, Ana. tú lo haces así con sal, tú haces caldo. Pescado pwede? Pescado pwede? Así. Un día vamos a hacer así. Pescado. Como barbacoa, pero no barbacoa. Pwede, tilapia. No, no tilapia. ¿Cuál? Tilapia va. Puede. Mayo no me da cuaca. Puede. Mucho Tilapia carne. va a caer. Va a caer. Sin sacar peso, sin sacar esto. Ah, sin sacar escamas. Pwede. Pwede Hay yung un pescado tilapia. blanco ese que suele vender entero, si tú lo haces así, con sal, tú pones caldo, tú lo dejas poco fuego. Va a terminar de sacar. Tapos ubos na yung pizza. Pizza terminado. Ubos na yung pizza ang binuro. Hindi ko alam ubos na agad. Ay, nakakatuwa ang ano ni Mami, oh. Ang kanyang, ayan, Africana Cocina. Muy bien. Diba? Dios mío. En este árbol, Ano? Anong arbol? aquí, Ano? no hace falta comprar postre, solamente tú pones el árbol. Para Eso, ¿cómo se llama? Pwede. Pwede po na oy. Oye, Oy, coge. no puedo, mamá dice que no. Pwede, chamame. Coge. Pwede, oy. Para pone de árbol. Ayan, kukunin. Pero kami binili solar eh, ba't di pa kinakabit? Ayaw daw siya may pakabit. Una, Galina, Terminal de Amir. Si Sophie. So, ikakabit namin yung solar mga amigo dito at gabi na. At in fairness, malinis ang likod nila Chamame. Alam nyo sila, ayan, yung nakasampay sila sa gabi. Wala sa kanila yan. Di ba sa atin, tinatanggal natin yung sampay kahit na sa gabi. Sa kanila hindi nila tinatanggal. Ganyan lang. Kahit pagbasa pa. Ayan, lagay mo, anak. Oh. Pwede. Oy, pwede. Yan, kakabit na ang ating solar light. Yan din. Okay, pwede. Anak, lagyan mo ganun. Ganun yung solar bin namin. Ganun lang. O, ito na. Okay na yan, kompleto na yan. O, lagyan mo nito. O, yun yung, meron siyang, mano. Kasi, pwede mo. Tingin mo. Ipasok mo. Iyan mo. Tanggalin mo to. Amit, tulungan mo. Tapos, dito lang yan. O, lagyan mo nito. Ito. Lagyan mo to. Está bien. No, galleta. Sarap itong galita. Masarap. Tubukan mo. Ha? Gusto niya manok. Ayaw niya, gusto niya manok. Gusto ni Chuchen manok. Lagyan mo na. Okay, pone. Kasi, ahora pone. Kuha lang niya muna dyan pa samantala. Tapos, sindihan mo. Sinder. Walang walang baterya. Pero, Tubukan mo na. saan to? Doon sa aqua. Meron ba? Pindutan dyan, pindutan yan. Walang pindutan na. Wala naman. Yun na walang ganyan, pindutan niya. Kasi pindutan anak. Hindi naman kasi nakaayos. Dito dalawa, Ayan, dalawa. Tignan mo dalawa. Sige. Ayan. Solo así. No pwede? Yan mo nga. Tama. Ayan, todo mo. Lapay. Kain mo. Ayan. Pasok na. Okay na. Gusto pa, gusto pa. Okay na,
Gusto pa lang biskwit? Gusto pa Ayan. May pag hindi pa man yung solar naayos pa. Maganda rin may solar. Dapat dalawa pala. Bilhin na tayo solar bukas pa isa dito sa part na to. Para kumpleto. Isa dito. Tapos okay dito. Tapos tatlo maganda para maliwanag yung malag sa likod nila. Ganyan. Kasi kadilim eh. Yung pin light dito sira na yung isa. Yung ginagawa nila. Tatuaje. Sophie. Iyo, haciendo comiendo carne de tía Celsa. Tama? Carne de tía Celsa. Chichiraca, pongo mi prima de Care de Cesa. Por favor. Bicicleta. Por favor. Por favor. Eso de bisikleta. Necesita ese, todo filipino debe saber. Lahat daw kasi may merong bisikleta. Wala na akong magawa. Sige, bumili ng bisikleta. Ayan po mga amigo. Ganyan po eksena nila kapag po gabi. Titirintas pag walang pasok. Maghapon nasa labas lang po kami. Ay, nasa loob lang po kami. Pahinga ko at masakit ang ulo ko. So, every week ganyan po mga amigo. Tsaka may as naman yan ha. Bye-bye! Ang eksena, sa kapag gabi. Surpresa. Biglang surpresa. Pikutina. Pikutina. Alis na dyan. O, kain na. Pikutina. Nakakatuwa naman po mga amigo at sila ay adjust na po sa Pilipinas. At yun po. Thank you so much po sa panonood ng video na to. Pa-surpresa para sa pamilya Matinga. Surpresa ang pagbisita. Walang kaalam-alam sila. Nagtitirintas lang sila. Kable daw. Sabing ganon. Salamat po mga amigo at God bless. Kasi kable pala. Kasi yung TV nila ay aayusin. Na sila ay naiinip pagka ganon. Lalo pag walang pasok. Ngayon mahaba yung walang pasok. Kaya dapat meron silang TV. Meron silang laptop. Kaso mas maganda kasi po sa TV talaga. Para makapanood sila ng sa mas malaking screen.